Hello, Mary Rose. Good morning. Hello, mga idol. Mga bis host idol. Good morning. Mary Rose is here. Ayan. Pausap muna, guys. Kasi medyo mayroong obo. May halak. Para maganda ang paginhawa. Ayan. Dito kami sa store, guys. Tambay kami dito. Nakauwi na ako galing sa Bohol. Ayan. Ayan. Dito kami sa aming store. Ayan. Food supplement. Synergia food supplement. Ayan. Synergia food supplement. Ayan. Ayan si Miros ng food supplement yan. Para mayroon siyang strengthened immune system. Ayan, nagsusuyab. Para hindi magkasakit. Kaya yan. Sala sa init, sala sa lamig. Pag ganyan mangyari, may kunting ubo, may kunting halak na. Yan. Kung kailangan lang niya, guys, mag-nebulize kami. Ayan. Pang-isintro mo. Pababa yung anong niya. Kasi para ang usok, ituwad mo ganun. Iupo mo siya para hindi baka mayroon pa sayang. Sige guys ha. Thank you for watching guys. Prepare pa ako pang panligo ni Meriros guys ha. Babayan. Bye-bye. Babayan na Meriros. Babayan. Babayan na ikaw. Dali. Bye-bye. Harap mo dito pang. Saglit. Ayan. Ayan. Hello. Hello. Hello, hello, hello. How do you do? Sige, bye. Sige, bye na, guys. Babayot na. Ay, babayon na. Sige na, guys. Babay na, pang. Say hello, bye-bye, pang. Hello, bye-bye. Salita ka naman, Bye-bye. Good morning. Bye-bye po. Sige na, bye-bye na, guys. Bye na. Bye-bye na, Meriros. Ayan si Meriros, guys. Bye-bye. Thank you for watching.